यदि उनको एसटी सार्टिफिकेट एमा को से एसटी रे शामिल को ताहले खान सान्ताड़ा हापिन दिन से भविष्य ताम दाहार आरो नियुक्त गया ডিএম যদি না দেখা করে এরপরে এখানে প্রথমত আমাদের রোড ব্লক করার যে কর্মসূচি সেটা ডিএম ডেপুটেশন কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণের সমিতির পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল। सानम को इंगे सागिन मांडी सगुंदरा इन संथाल बो यूट्यूब चैनल रे आर नवा वीडियो रे गाती को तेहिन दो सेटर मेना पश्चिम मेदिनीपुर जिला रे कॉलेज माठ रे तेहिन दो नवा कॉलेज माठ रे निया कारण सेटर मेना गाती को तेहिन पश्चिम मेदिनीपुर रे कॉलेज माठ रे तेहिन पश्चिम बांग्ला आदिवासी उन्नयन कल्याण समिति होते नोडे हर को जावरा कना और नोडे खना रैली से मिছিল मिचिते तेहिन को सेनो डीएम ऑफिस अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस को सेनो और ओंडे सेन काते दाबी दावा अब ऑफिस तीन खातिर के हर को जावरा जी कास्ट सर्टिफिकेट नहा जुग रे आयमा दिकु को से ओबीसी कास्ट रेन हर को जाल काना से को बनाव काना जाल कास्ट सर्टिफिकेट जाते ओना का जाल कास्ट सर्टिफिकेट को हापिन दिन रे भविष्य रे आलो को बनाव दाया और जहां तीन तेहिन धाबी ते जाल कास्ट सर्टिफिकेट को बनाव कदा ओना को जाते जतो माने बातलो तकमा और होय जे कुर्मी समाज को से कुर्मी को आपको को दाबी जे आले हो आदिवासी गाता रेन हर काना ले आले हो एसटी रे अंतर्भुक्त ले पे जे उनको होय जे एसटी रे को अंतर्भुक्त के को से एसटी रे को शामिल के को उन्मी को दो 300 एसटी बांग को थाकन को एडीसी मेनते को लेखा जुकान तिना मेनखान तिहिन आपको को दाबी जे आले दो आदिवासी गाता रेन हर काना ले आले दो एसटी रे शामिल ले पे मेनते मेनखान उनको उन दिन दो ओबीसी से जनरल मेनते को हिसाब लेखा जुकान तेना और तेहिन जुदी उनको उनका दाबी माध्यम से सरकार जुदी उनको एसटी सार्टिफिकेट एमा को से एसटी रे शामिल को ताहले खान सान्ताड़ा हापिन दिन से भविष्य रे ताम दाहार आरो नियुक्त गया चेदा से बा तेहिन जुदी उनको कुर्मी समाज को आपको दाबी माध्यम से सरकार एसटी रे शामिल को ताहले खान आदिवासी गाता रेन आदि आयमा नोंकान मेना को जहां दो एसटी रे शामिल लगी ते को लाहा हिजुआ इनते सानाम कोटिन नखर मेना आंदोलन से नोंकान जुमित रे आपे गड़ो जरूर एमो तवन पे और जुदी गड़ो से सेन सेटर बापे दाड़िया काना ताहले खान नोआ को बारे ते वीडियो बनाव काते आबरेन साधारण हर को इसे आबरेन साधारण हर को से आतु टोला रेन हर को बड़ा हिजो को तवन पे ज्ञान सरसाव को पे और जहां को ओरा करे मेना त्या नोंकान जहां सम्मेलन से नोंकान संगठन से नोंकान दाबी को इदिकाते जहां माजी बाबा को डिपुटेशन को दोहय ओना करे आपे सिलेदो तवन पे उनको को गड़ो एम चला को तवन पे ताहले खान गे अब सान्ताड़ को भविष्य उज्जवल से मार्शल डहारते डहारोआ हापिन दिन रे चलो तेहिन इन नोडे मेनाया और मुचाद धाबी इन ताहाना चेद लेका हुयुआ नोडेना डिपुटेशन तेहिन तीन हर को जावरा कना और नोआ तेहिन जावरा रे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेते मेताबन कना ओना सानाम डिटेल्स इन नोआ वीडियो रा देखा पिया ये तो नोआ वीडियो एथो कोन मुचाद धाबी जरूर निया तबन पे और नितो हर को हिजुकान गया 12:30 कोना रैली दो मेना आ एखोन हर को हिजुकाना हानते हाते से कोन और उनको हर हितो का पर्याय रे मेना को पासे ते मेना को ओना कोन देखा पिया और तीन गान हर को जावरा कना सानाम डिटेल्स इन नोआ री बड़ा चोपे तबना चलो हितो दो चेक लेका हर को जावरा कना से तीन गान हर को हिजुकाना से बाको हिजुकाना ओना को नेला गाते को नेल दाड़ाय किन कना पिन दो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रेन गाखुड़िया गमके मानतान जलेश्वर हांसदा ताकि हेज सेटराकान मानता मुद गमके को सासांग दाड़ी एम चपाल काते आतांग दारामे कोय नितो द आलिया नोआ रेली कॉलेज माठ खन उडुक काते खुदिराम मोड़ से कलेक्ट्री मोड़ से लाहा लागिदोक कना आदो इनते गाखुड़िया गमके को लाहारे ताहे काते सानाम हड़ को माने लाइन रे को तिंगुई को गाते को नेल दाड़िया कना पे तो आलिया मिचिल चला कना एकदम माने कलेक्ट्रिक मोड़ से जहां दो खुदिराम मोड़ को मेता गया ओंडे के कलेक्टिव मोड़ सुरसुपुर के मेना आदो ओंते आलिया मिचिल चला कान तालिया गाखुड़ी गमके को लाहारे मेना को तायम रे बैनर साब काते आलिया रैली हिजुक कना आदिवासी कल्याण समिति लड़छे लड़बे बेगेस्टिर विरुद्ध पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति लड़छे लड़बे रेल टेका करे एसटी हुआ जाए ना जाबे ना एसटी तालिका कर्मी जाति संयुक्त करण प्रक्रियार बिरुद्धे समस्त आदिवासी संगठन এখন এবং ভারত জাগাতবাদী পাকড়া ভবন ভারতীয় মুন্ডা সমাজ ভারতীয় ভূমি সমাজ সহ খেরওয়াল মাঝির মাডুয়া সান্তালি আড়ে অ্যাসোসিয়েশন সহ আরো অন্যান্য সামাজিক সংগঠন আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা মূলত আপনারা জানেন যে কয়েকদিন আগেই 3-4 দিন ধরে রেল লোক করে কর্মী মহাদিরাজিরা এসি হওয়ার প্রয়াস করছিলেন। আমরা তাদের প্রয়াসের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তারা যে এসি হওয়ার যে প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে আমরা পাইনি বা সিআরআই যে রিপোর্ট আছে তাতে তারা এসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। नितो दो आलिया रैली कलेक्ट्री मोड़ रे सेटरना डीएम ऑफिस सुर रे आदो
ᱟᱞᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱰᱤᱮᱢ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱯᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ খবর সকলকে ধন্যবাদ। আজকের যে ডিএম ডেপুটেশন কর্মসূচি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণের সমিতির পক্ষ থেকে রাখা হয়েছিল আমাদের প্রতিনিধিগণ ডিএম সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিচ্ছেন। আমরা একেসির বিরুদ্ধে আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়ছে লড়বে, আদিবাসীদের উপর শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমস্ত আদিবাসী গর্জে উঠুন গর্জে উঠুন। নিজের স্বার্থে ইতিহাসকে বদলানো যায় না, যাবে না। আদিবাসীদের ইতিহাস বিকৃতকারীরা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। রেল চাকা ডর চাকা করে এসি হওয়া যায় না, যাবে না। একেসির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি লড়ছে লড়বে, একেসির বিরুদ্ধে আদিবাসী মুন্ডা সমাজ লড়ছে লড়বে, একেসির বিরুদ্ধে আদিবাসী কড়া সমাজ লড়ছে লড়বে, একেসির বিরুদ্ধে আদিবাসী ওই সমাজ লড়ছে লড়বে। রেল টাকা ডর শেখা করে এসি হওয়া যায় না, যাবে না। নিজের স্বার্থে কর্মী জাতির ইতিহাস বিকৃত মানছি না, মানব না। কর্মী জাতিকে শ্রীতালিকায় সংযুক্ত আছে, এটা আপনি ছিনিয়ে নিতে পারেন না। কোনো একটা সভাপতি আমাদের প্রতিবাদকে বন্ধ করতে পারেন না, স্তব্ধ করতে পারবেন না, এটা জেনে রাখুন। ডিএম যদি না দেখা করে এরপরে এবার এখানে প্রথমত আমাদের রোড ব্লক করার যে কর্মসূচি সেটা হবে। পরবর্তীকালে আমাদের উপনেতৃত্ব যারা আছেন তারা বলবেন যে আমাদের কি করণীয় সেই মতো আমরা করব। ডিএমের মাধ্যমে আমরা পত্র প্রেরণ করলাম। তো আজকে যে আলোচনাগুলো মোটামুটি হলো, সত্যি কথা বলতে আমরা আদিবাসীদের যে সমস্ত সমস্যা সত্যি মানে খুবই কঠোর সমস্যা, অনেক সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। তো যাই হোক, এই যে সমস্যাটা আমরা নিয়ে আজকে এসেছিলাম এটা আজকে ডিএম ম্যাডামের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি এবং ডিএম ম্যাডাম যথেষ্ট ওনার মানে কি বলবো খুব সুন্দরভাবেই উনি আমাদের পত্র গ্রহণ করেছেন এবং ওনার যা দায়িত্ব বা কর্ম বা কাজ উনি সরকার আমাদের যে দাবিটা আর কি উনি সরকার পক্ষকে প্রেরণ করবেন। এটাই আর কি মূলত আমরা কর্মী যারা মাহাতো এসটি হওয়ার জন্য ওনারা দাবি করেছিলেন, সেই দাবিরই একটা লিখিত প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছি এবং আমাদের আজকের এই দাবি ডিএম ম্যাডামকে তুলে দিয়ে আমাদের আজকের কর্মসূচিটা সফল করেছি। এর জন্য যারা এসেছেন বিভিন্ন সমাজ থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জোহার জানাই। আপাতত এটা জানাচ্ছি এখন একটু সাময়িক কিছু বক্তব্য হবে সাময়িক, তারপর আমাদের আজকে যে কর্মসূচি আপনাদের সহযোগিতায় হয়েছে সফল হয়েছে। ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল, ভারতীয় আদিবাসী মুন্ডা সমাজ, ভারতীয় আদিবাসী ভূমি সমাজ, খেরোয়াল মাঝেদ মানিয়া, সান্তালি আইডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সহ আরো অন্যান্য সহযোগী যারা অ্যাসোসিয়েশন ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকে ডিএম ডেপুটেশন আমাদের সম্পূর্ণ হলো, এখন কিছু কথাবার্তা চলছে আর সাময়িক দু একজনের বক্তব্য শুনে আপনারা এবারে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে বাড়ি যাবেন। ঠিক আছে।